হ্যালো সাংମାନେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂରେ ଆଜି ପଳେଇ ଆଇଛି ବିଲ ମଝିକି ଆଇଛି। ବିଲ ମଝିରେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ମୁଗ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। କମ୍ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଅଧିକ ହେଇନଥିଲା, କମ୍ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ବହୁତ ଗଛ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉଠିକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡେ କେରାଇ ଗୋଟେ ବିଲର କଣେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ନା କଣେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବର୍ଷାରେ ଉଠି ଯାଇଛି, ହେଲେ ତା ଦେହରେ ମଞ୍ଜି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇତକ ଖାଲି ଗଛ ଅଛି ଯାହା ମଞ୍ଜି ହେଇଛି, ମାନେ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ହେବ। ସବୁ ଉପାଡ଼ିଲେ ମଞ୍ଜି କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ତ ପୁରା ଲସ୍ରେ ବହୁତ ଗଛ ଉଠିଲାନି, ପୁରା ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଛି ମୁଗ ମଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛରେ ମାନେ 4-5ଟା ଲେଖା ଛୁଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଅଧିକ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇତକ ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଅମଳ କରିଦେବା। ଯାହା ଯେତିକି ହେଇଛି ତାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇକି ରଖିଦେବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମଞ୍ଜି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଉପାଡ଼ି ଦେବା, ତାପରେ ନେଲେ ଅମଳ କଲେ ଦେଖେଇବି। ଏତେ ବଡ଼ ବିଲରେ ଦେଖ ଆମର ମୁଗ କେଇ ଯାକ ପରା ହେଲା। ଇଠି 2 ଗଛା ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ କଣରେ ଏତିକି ମୁଗ ଉପଡ଼ା ହେଲା। ବିଲଟା ପୁରା ଲସ୍ ହେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଯିଏ ହେଇଛି ଏସବୁ ପରେ ବର୍ଷାରେ ଉଠିଯାଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳ ଆଉ ହେବନି। ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି କେରାଏ ନାକୁ ହେଇଛି, ଆଉ ହେଲାନି। ଏମିତି କାହିଁକି ପଛକୁ ଯା। ହଉ, ଏଇଠି ଆମର ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଗ ଅମଳ ହେଲା। ମୁଗ ଏଥର ଆମର ଅମଳ ହେବ। ହଉ, ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଗ ମୁଁ ଓପାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲି। ମୁଗ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ତ ବହୁତ ହେଇନଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବର୍ଷ ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ଆଦାୟ ହେବ ଯାହା ଅଳ୍ପ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଅଖାଏ ମାତ୍ର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅଖାରେ ଆଣିଥିଲି ହେରି ଏବେ ଯାଇକି। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଆଣିକି ଖରାଟା ପକିଆ ହେଉଛି। ଟିଙ୍ଗାରା ତା ମମିର ଏଇଠି ମୁଗ ଘାଣ୍ଟିଲେ, ମୁଗ ଘଣ୍ଟା ସଇଲେ ତାପରେ ଖରା ବେଳକୁ ବାଡ଼ିଆ ହେବ। ଟିଙ୍ଗା ତାର ଏଇଠି କଞ୍ଚା ଛୁଇଁ ବାଛିକି ଖାଇସ୍। ଏଇଠି ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ, ତାପରେ ପକିଆ। ଏଗୁলো ନେଇଯିବୁ ପକଡ଼ୁ।
पेला स्टूडेंट आइले दीदी हरिंगा के कैमरा बोले देली ये आमर स्टूडेंट मान सब आइले इकुल हौ टिंगा है टल ड्राइवर मुहल ता लेबर मुग घंटा सरीगला चलो ए जा आम धान उसी हम पतर नहीं आसिया हौ कौन कर खाना पीना खा के सेल्फी स्टिक लेके आओ जॉइंट बैठ आसो हाँ चल क्या हौ आम चलू पतर गोटे लगी गाड़ी गड़तानी देख सीख सीख ताट टिंगा भर्ती कर दौची अत तू पारुन हौ ये आसगल बारिकी ये बारी आमर धान उसियार अच्छी तेणुक जो ओऊ गछ होती से ओऊ गछ पूरा नंदा हो जाए पतर पतर गलिकी सब पूरा चारिआडे पूरा अच्छी तेणुक आमर जेहेतु आज धान बसिया हम एठू पतर गुरा सब आज गोटेक नहीं पतर गुरा गोटेक नेले धान उसिया हम सेपटे मुग पकई मेघटा उठे तेणुक जगे पड़ो थाऊ 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 आबे चल अखाड़ा भर्ती करदे टे नहीं कि जीवा धल सब सब अरे भर्ती कर भर्ती कर ये जंगलटा हूँ आम घर पाखर जंगल आई आम सब नौचु जाला कुटा एमती सब ए भर्ती कर टिंगा अखरे भर्ती कर माने एते पत्र पड़ी जे बोधे ये भोजी भात होगी सरिकी पड़ी जी भोजी कर जाला किणुना यही पत्र जाड़ी भोजी करदेव चलू घर गोटे ट्रिप पत्र हो गला गोटे दिन मजूरी मिलगला टिंगा पेली पेली आन टिंगा पत्र पेलु हौ एथर आमर कार्यक्रम चलला कौन ना जो पत्र गोटे जाइलु पत्र से बारे गोटे सब बो आम संध्या बेलू धान उठेबे आबे बस खरा बेले जेहेतु टाइम है दीटा आई खरा बेले बसिकी ये जानते तो ये जिनसटा खरा बेले ही अमल हुए तेणुक ये मुग पकईकी बसीचु आ मोर बाड़ेबी लिसिन तार से गेम खेली का 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 आठे पिता शुणी राक्षा शुणी चंदा सुख कौन कहती तो से जो आंब चोरनी माँ जो जाक ये आंब से बारी आंब आनिले चोबौंत बसिकी कौन भल लगुच आंब गुरा हौ चल मु मोर मुग बाड़ेबी माँ जुह कैमेरामैन बाड़े सारे दीटा बजले भोक ले खाइया चल धर पड़ो
ଭାରି କଷ୍ଟ। ଖରା ହେଲେ ଅମଳ ହବ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଏତେ ଖରାରେ କିଏ ଅମଳ କରିବ? କଳା ପଡ଼ିଯିବ ମଣିଷ। ତେଣୁକରି ଛାଇ ଗଛ ଛାଇ ତାକୁ ଯେଉଁ କି ଗଛ ବାଉଁଶ ଗଛ ଛାଇରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଏଠି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଚଲେଇଛୁ। ଅଧା ପଟେ ଖରା ପଡୁଛି ଅଧା ପଟେ ଛାଇ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଖରାରେ କଳା କାଟିଆ ପଡ଼ିଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଛାଇରେ ପକେଇକି ବାଡ଼ଉଛି। ଚିକଣ ଗୋରାଟା ଓଃ ସାବଳା ଗରମ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ହଉ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲ ଆଜିର ମୁଗ ଅମଳ ଏତିକି ଥାଉ, କାଲି କରିବା। ଆଉ କେଇଟା ମୁଗ ଅମଳ ହେଲା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ। ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଦେଉଛୁ। ବାଏ ବାଏ।